बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं अहमदपुर शर्किया की, जहाँ पर फरियाल तालपुर की बुजुर्गाने दिन के तारीखी शहर उच्च शरीफ शम्स महल में आमद हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुबा ख़वातीन की मरकज़ी सदर, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली सिंध, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर की उच्च शरीफ शम्स महल आमद। शम्स महल में इन्होंने सज्जादा नशीन दरबार आलिया महबूब सुबहानी, साबिक MP मखदूम सईद इफ्तिखार हसन गिलानी से मुलाकात की। फरियाल तालपुर ने कहा कि उच्च शरीफ रूहानी अलूम का मरकज़ है। बरसगीर पाक हिंद में बुजुर्गाने दिन ने अहयाए इस्लाम के लिए बहुत ज्यादा काम किया। यहाँ आकर काफी दिली सुकून हासिल हुआ। बाद अज़ा मखदूम सईद इफ्तिखार हसन गिलानी ने फरियाल तालपुर को तारीखी तबरुकात और नवाज़रात की ज़ियारत करवाई। फरियाल तालपुर ने दरबार हजरत महबूब सुबहानी पर हाज़िरी दी और मुल्क व मिल्लत के लिए खुसूसी दुआ की। अब बुलेटिन में अहम और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे जहलम से, जहां पर फैसल नामी पहलवान ने मेन बाजार में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 अफराद को कत्ल कर दिया और एक शदीद जख्मी हो गया, जिसने भागकर अपनी जान बचाई। कत्ल होने वालों में मोहम्मद यामीन और इनका बेटा नासिर महमूद हैं। पुलिस ने इनके बेटे अजान यासिर वल्द मोहम्मद यामीन के कहने पर FIR दर्ज की। कत्ल करने के बाद मुलजिम फैसल पहलवान मौका से फरार हो गया। तमाम पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और मुलजिम को तरकी मोड़ तहसील सहावा से गिरफ्तार किया है। पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। बात कर लेते हैं बुलेटिन में नारवाल की, तो पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के गिर्द घेरा तंग कर दिया। SHO थाना रैया खास ने डकैत आबिद और आसिफ को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जा से 2 मोटरसाइकिल, 40,000 रुपए कैश और 2 पिस्टल 30 बोर बरामद किए। दूसरी कार्रवाई में SHO थाना नूरकोट ने 4 अदालती इश्तिहारी नवाज, फलक शेर, नदीम, नौशो और फमुन्ना को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल किया। SHO थाना सिटी शकरगढ़ ने भी नाजायज असलहा होल्डर इब्राहिम को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद किया, जबकि सदर नारवाल ने 2 नाजायज असलहा होल्डर सिकंदर और इदरीस को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जा से पिस्टल 30 बोर और 1 कारबीन और अब्दुल हमीद से 10 लीटर शराब बरामद की और मुलजिमान को पाबंद सलासल किया। अब बात कर लेते हैं बुलेटिन में कोहाट की, तो डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर इसमतुल्लाह वज़ीर की हिदायत पर तहसीलदार दुरा ने दुरादम खेल का विजिट किया। जनरल स्टोर्स, बेकरीज, फ्रूट, सब्जी और नानबाइयों की दुकानों का मुआयना करके रोटी के वजन का जायजा लिया। मुतअद्दिद नानबाइयों को कम वजन रोटी फरोख्त करने पर जुर्माने आयद किए। इस मौका पर सिविल डिस्पेंसरीज और हेल्थ सेंटर्स का भी विजिट किया। स्टाफ की हाजिरी, अद्वियात और रिकॉर्ड का जायजा लेते हुए मुतल्लिका अमले को सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने और आवाम को मजीद बेहतरीन सर्विसेज फराहम करने की ज़रूरी हिदायत जारी की। बुलेटिन में अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें गोजरा से, जहाँ पर चौकी मोंगी बंगला की हदूद में मजदे ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। कल्याणपुर रोड पर मजदा की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर। मोटरसाइकिल शख्स बच्चियों को स्कूल से घर की जानिब लेके जा रहा था। कल्याणपुर रोड पर मजदा ट्रक ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। एक बच्ची स्कूल की मौका पर ही जान बाक हो गई, एक जख्मी हो गई, जबकि डेड बॉडी और जख्मी बच्ची को मोंगी बंगला हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ट्रक ड्राइवर मौका से फरार हो गया। मरने वाली मासूम बच्ची और एक जख्मी बच्चा मोंगी बंगला स्कूल में तालिब इल्म थे। छुट्टी हुई तो वापस घर जा रहे थे कि ये वाकया पेश आ गया। पेट्रोलिंग पोस्ट मंगवाल जिला खुशाब ने एक और उम्दा और कामयाब कार्रवाई की। एक कस इश्तिहारी मुजरिम को गिरफ्तार किया। जकाउला ASI ने हमराही टीम दौरान नाकाबंदी एक शख्स मोहम्मद वक्कास मजीद वल्द अब्दुल मजीद सकना सुरकी तहसील नौशहरा जिला खुशाब को जदीद तकनीकी वसाइल बुरेगार लाते हुए चेक किया, जो कि थाना मंसूराबाद जिला फैसलाबाद को मुकदमा में इश्तिहारी मुजरिम मतलूब था। हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करके थाना कठा सगराल जिला खुशाब के हवाले किया। अच्छी कारकर्दगी पर अफसरान वाला की जानिब से जकाउला ASI और टीम को शाबाश दी गई। और अब बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको खबर देंगे सादिकाबाद से। असिस्टेंट कमिश्नर सादिकाबाद हमाद हामिद ने कोट सब्जल का विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद ने खाद डीलर्स और मुख्तलिफ दुकानों के रेट लिस्ट चेक किए और पेट्रोल पंप्स के पैमाने चेक किए। महंगे दामों खाद फरोख्त करने पर 2 दुकानें सील कर दी, जबकि जुर्माने भी आयद किए। गैर कानूनी चलने वाली मुतअद्दिद ऑयल एजेंसी सील्स, मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का पैमाना कम होने पर मुतअद्दिद पेट्रोल पंप मालिकान को जुर्माने किए। पैमाने में हेर फेर करने वाले पेट्रोल पंप्स मालिकान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर हमाद हामिद ने कहा, अशिया खुर्दनोश महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बुनियादी मर्कज़ सेहत का भी विजिट किया और अमले की हाजिरी चेक की। मरीजों से सहूलियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। सादिकाबाद में ओवर रीडिंग और बिजली के बिल्स में टैक्सेस के खिलाफ खवातीन सड़कों पर निकल आईं। खवातीन ने वापडा ऑफिस के बाहर एहतजाज किया और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। डंडा बरदार खवातीन ने KLP रोड को ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई। एहतजाज में खवातीन का कहना था कि वापडा वालों ने जानबूझकर लेट रीडिंग करके बिलों में इजाफा किया। वापडा एहलकार 20 दिन से ऊपर लेट रीडिंग करके इजाफी बोझ डाल रहे हैं। एक, बिजली की कीमतों में इजाफा और ऊपर से ओवर रीडिंग से जीना मुश्किल कर दिया है। एहतजाजी खवातीन ने हुकूमत से बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। जी, आज जो सादिकाबाद की आवाम आई थी
کوئی بل نہ بھرنے کے سلسلے میں احتجاج ریکارڈ کرا رہے تھے، تو ان کی بات سن لی ہے. ان کو بیل لیٹ ملے تھی، کوئی پرنٹنگ میں خرابی تھی. انشاءاللہ وہ اس کی ڈیو ڈیٹ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. باقی جو ان کے مسائل تھے، کوئی ریڈنگ شیڈنگ، تو الحمدللہ کوئی ایکسیس ریڈنگ ایک بھی یونٹ کسی میں بھی چارجنگ نہیں. ہمارے 99%، 98% سنیپ ایکوریسی ہے. باقی ڈیو ڈیٹ ایکسٹینڈ کرتے ہیں. جو بھی مسئلے ہم حل کر کے انشاءاللہ سویرے یہ بل ان کے ڈور تک میں پہنچاؤں گا. خبر شامل کرتے چلیں جوہر آباد سے، جہاں پر نجی پیٹرول پمپ کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. ہونڈا موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم افراد کی اندھادھند فائرنگ. تھانہ سٹی جوہر آباد کی حدود میں چوسی ناصر ندیم گجر کے پیٹرول پمپ مظفر گڑھ روڈ پر ہونڈا موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم افراد کی اندھادھند فائرنگ کر کے فرار ہو گئے، جس پر پیٹرول پمپ انتظامیہ نے متعلقہ تھانہ سٹی جوہر آباد پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد SHO تھانہ سٹی محمد اعجاز نے جیوکوا پر وزٹ کیا اور پیٹرول پمپ انتظامیہ سے ہونے والے واقعہ کی تفصیلات جاننے کے بعد قانونی کارروائی شروع کر دی. اب بات کر لیتے ہیں تحصیل میڑ کی، جہاں پر صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کے حوالے سے صحافیوں کی جانب سے احتجاجی دھرنا دے دیا گیا، جو کہ میڑ سے دادو کی جانب روانہ ہے. مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندہ ابراہیم چانڈیو. جی ابراہیم، اپڈیٹ کیجیے گا. جی، سندھ جنرل کونسل کی مرکزی کال پر شہید صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے سندھ جنرل کونسل تحصیل میڑ کے ممبران اکبر علی کاندڑو، عبدالغنی میرانی، محمد علی شیخ، سندھ پریس کلب میڑ کے صدر عاجز اصغر سوڈر، منیر احمد لاشاری، محمد ابراہیم چانڈیو، برکت علی کھوسو، عاشق علی کھوسو اور دوسروں کی رہنمائی میں نو گوٹ فرید آباد پریس کلب اور سندھ پریس کلب میڑ، آزاد پریس کلب میڑ اور ایوان صحافت میڑ سمیت میڑ تحصیل کے مختلف پریس کلبوں کے صحافیوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہم سندھ جنرل کونسل کے بانی غازی جھنڈیر صاحب کے حکم پر شہید صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے دادو میں سندھ جنرل کونسل کے صدر غوث جھتیال کی طرف سے دی گئی دھرنے کی کال پر دادو روانہ ہو رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ صحافیوں کے اوپر جھوٹے مقدمات درج کرنا اور صحافیوں کا بے گناہ قتل کرنا بند کیا جائے. جی، میڑ سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندہ ابراہیم چانڈیو. جی ابراہیم، آپ کا بہت شکریہ. اب بلیٹن میں مزید بات کر لیتے ہیں کوہاٹ کی، جہاں پر صفت اللہ وزیر نے بھی غیر قانونی روڈ کی کٹائی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا اعلان کر دیا. محکمہ مواصلات و تعمیرات ہائی وے کوہاٹ کے ایکسن انجینئر صفت اللہ وزیر نے کہا ہے کہ روڈ کی کٹائی کی بروقت عوام نشاندہی کریں. روڈ کی کٹائی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. کہا صوبائی حکومت کے فنڈ سے محکمہ مواصلات و تعمیرات ہائی وے کوہاٹ نے ضلع بھر میں بہترین اور معیاری روڈز کے منصوبوں پر کام کیا ہے. بعض منصوبوں پر کام جاری ہے. منصوبے کی تکمیل کے بعد روڈ کی کٹائی کسی صورت برداشت نہیں. محکمہ مواصلات و تعمیرات کے NOC کے بغیر ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے. انجینئر صفت اللہ وزیر نے عوام سے اپیل کر دی کہ محکمہ مواصلات و تعمیرات ہائی وے کوہاٹ کے ساتھ رابطے میں رہیں تاکہ تعمیر شدہ سڑکوں کو نقصان سے بچایا جا سکے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ.